አርዕስተ ዜና ተመዛበልቲ ወገናት ናመረበቶም ንኽምለሱ ዝሓትት ሰላማዊ ሰልፊ ካብ 11 ክሳብ 13 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ክሳለጥ እዩ። ኮሚሽን መጽናዕቲ ጄኖሳይድ ትግራይ ክሳብ ሕዚ 480 ጅምላዊ መቓብር ከም ዝሰነደ ኣፍሊጡ። ዛጊድ 495 ምሩጻት ዓሌተ ላሕም ዘተኣታተወ ሃለቃ ሞጎስ ቢዝነስ ግሩፕ ስራሕቱ ጀሚሩ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ከም ዝጠልብ ተሓቢሩ። ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተመልከቲ ቴሌቪዥን ትግራይ እንሆ ሰዓት 1 ዝሓርናዮም ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ዜናታት ዝዕለት ብምምራሕ ኣነ ተስፋ ዝገዓስበይ ብመደብ ምልክት ቋንቋ ለምጻይ ሓጎስ ምሳኹም ጸኒሕት ክህልወና እዩ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጸኒሕም ትከታተሉ ብኽብሪ ዓዲመ ፈለማ ሓጸርቲ ሓበሬታታት ዝዕለት ኢና ከነቐድም መሳርሕትና ልዋም ገብረ ኸዳን ከተቕርበልና እያ ናብኡ ከስግረኩም። ጥዕና ሃብለይ ከመይ ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት ዝመረጽናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ናባኹም ክነብል ኢና ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ጻውዒት ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ሃገራት ዕራብ ውዕለታ ንጉስ አልነጃሺ ክዝክሩን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣብ ምግባር ክሕግዙን ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጸዊዑ። ሃገራት ዕራብ ኣብ ጽንተት ተጋሩ ዘለዎን ኣበርክቶ ደው ከብላ ዝሓትት ደብዳቤ ናብ ኩለን ኤምባሲታት ኢስላሚክ ሪፐብሊክ ሃገራት ዓረብ ከም ዝጽሓፈ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣፍሊጡ። ሃገራት ዓረብ ቃል ሕድሪ አልነጃሺ ጠሊምክን ምስ ጸላእቲ ደቂ አልነጃሺ ተላፊንክን ኣብ ወፍሪ ጽንተት ደቂ አልነጃሺ ምስታፍክን ዝፈጠረልና ቃንዛ ተኸሓዳይነት ንምግላጽ ይምልከት ብዝብል ዝተጻሓፈ ደብዳቤ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ተሰኒዱ ዝቕመጥ ስነ ኣእምራዊ ክሲ ዘድምጽ ምስክርነት ግዳያት ደቂ አልነጃሺ ክብል ሓቢሩ። ተጋሩ ደቂ አልነጃሺ እዮም። ደቂ አልነጃሺ ክጠፍኡ ክጸንቱ ተፈሪድዎም ክውረሩ እንተለዉ እቶም ብጽድቃዊ ውሳነ አልነጃሺ ዘርኦም ቀጺሉ ዝተወለዱ ደቂ ሰሓባ ረሱል ነቲ ኩነታት ብስቕታ ሓሊፎም ወጥራሕ ዘይኮነስ መስቶም ቀተልቲ ተሻሪኾም ንፎቶቱ ኣቦታቶም ከም ዝወቕዑ ኣብቲ ደብዳቤ ተነጺሩ እዩ። ውዕለታ ንጉስ አልነጃሺ ዝዝክሩ ሃገራት ዓረብ ንምርመራታት ICC ሓዊሱ ንዓለም ለኸ ኣገባባት ፍትሒ ክድግፉ ኩሎም ተመዛበልቲ ብውሑስን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ንኽምለሱ ኣብ ምግባር ክሕግዙ እቲ ማሕበር ጸዊዑ። ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ትኹረት ተዋሂብዎ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ቢሮ ካብ ባንክ ዓለም ብዝረኸቦ 100 ሚልዮን ብር ሓገዝ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነብሩ 2,000 መናእሰይ ንሕድሕዶም 50,000 ብር ብምድጋፍ ብውልቀን ማሕበርን ተወዲቦም ኣብ ስራሕቲ ማኒፋክቸሪንግ፣ ንግዲ፣ ከተማ ሕርሻን ግልጋሎትን ክዋፈሩ ከም ዝገበረ ተገሊጹ። ደገፍ ዝረኸቡ መናእሰይ ኣብ ምርባሕ ደራኹ ስራሕቲ ሓጺን መጺንን ዕንፀይትን ተዋፊሮም ናብርኦም ንምልዋጥ ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም። ኣብ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ትግራይ ክኢላ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ዕድል ስራሕ ኣይተ ልኡል ኪዳነ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ኣብ ትግራይ ንከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ 11 ከተማታት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ስራሕ ዘይነበሮም መናእሰይ ዝተዋሃቡ ኮይኑ ናብ ካልኦት 8 ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ክሰፍሕ ዝኽእል ዕድል ከም ዘሎ ገሊጾም ከም ጸብጻብ ሚክያስ ታፈረ።
ከቢድ ሓደጋ ምፍራስ አንጸላሊ ወዝነበረ ግድብ ፍረ ለካቲት ጣብያ ሓጸት ወረዳ ሓውዜን ስራሕቲ ጽገና እናተገበረሉ ከም ዝርከብ ምምሕዳርታ ወረዳ አፍሊጡ ሓላፍ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሓውዜን አይተ ብርሃነ ሃይላይ ግድብ ፍረ ለካቲት ጣብያ ሓጸት ዘድሊ በጀት መዲቡ ብኢንተርፕራይዝ ህንጸት ስራሕቲ ማይ ትግራይ ከይዲ ጽገና ይግበረሉ ምህላው ገሊጾም ልዕሊ 400 ሄክታር መሬት ክለምዕ ዝኽእልን ኣሳስ 9 ዓመት ሓረስቶት እቲ ከባቢ ተጠቀምቲ እናገበረ ዝመጸ ግድብ ፍረ ለካቲት ከቢድ ሓደጋ ምፍራስ ገጢምዎ ከም ዝጸንሐ ዝገለጹ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ሓውዜን አይተ ገብረ ጊዮርጊስ ገብረ ኺዳን ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ጽገና ንምዕዋት ምምሕዳሮም ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝገብር ሓቢሮም ርክብ ህዝቢ ወረዳ ሓውዜን ከም ጸብጸቦ መበል 35 ዓመት መዓልቲ ህፃናት አፍሪካ ኣብ ከተማ ዓድዋ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ተኸቢሩ ህፃናት ተረከብቲ ዓዲ ንኾኑ ኩሉ ይግበአን ባህላይ ንምርግጋጽ መሰልን ድሕነትን ህፃናት ትኹረት ሂቡ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣፍቲ ሃገር ተረከብቲ ትውልድን ምህናጽ ኣብ ህፃናት ትኹረት ጌርና ንስራሕ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተኸበረ መዓልቲ ህፃናት ኣፍሪካ ኣፍታ ከተማ ካብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመጹ ህፃናት ተሳቲፎም እዮም ኣብ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ጉዳይ ሰራሕተኛ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ከተማ ዓድዋ ኣተሓባሪ ስርዓተ ጾታ ወይዘሮ ሄለና ኣርኣያ ተስፋ ጽባሕ ዝኾኑ ህፃናት መሰሎም ፈሊጦም ብግቡእ ከዓብዩን ተረከብቲ ሃገር ክኾኑ ኩሉ ማሕበረሰብ ኣብ ሓለዋን ድሕንነትን ህፃናት ትኹረት ሂቡ ክሰርሕ ይግባእ ኢለን ከም ጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያ ሓዊሱ 36 ሃገራት እገዳ ጉዕዞ ክትገብር ምዃና ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ዝፈረመሉ ንዲፕሎማት ዝተዳለወ ሰነድ እገዳ ጉዕዞ ዝግበረለን ሃገራት ዕላው ከም ዝገበረ ቢቢሲ ጸብጺቡ እቲ ሰነድ ዜጋታተን ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣትዉ ሙሉእ ወይ ብኽፋል እገዳ ክግበረለን ዝግባእ ሃገራት ብምንጻር ዘለወን ጸገማት ብምቕማጥ እዚ እገዳ ግብራዊ ቅድሚ ምዃኑ እተን ሃገራት ከማልኦ ዝግባእ መዐቀኒታት ምትዕራያትን ክገብራ 2 ወርሒ ከም ዝተወሃበን ይጠቅስ ኣብቲ 36 ሃገራት ኣፍሪካ ዘጠቓለለ እገዳ ከኣትዋ ዝቐረበ ሓሳብ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛንያን ናይጀርያን ይርከበን ቢቢሲ ጠቂሳ ትዕግስቲ ሓድሽ ከም ጸብጸበትልና ሓጸርቲ ዜናታት ሰዓት ዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ዝርዝርና ኣብ ዘቕርበልኩም ተስፋ ዝክመሰልኩም ሰላም حصرتي زيناتات على صقربت لنا مسارتنا لوام قبر خيدان امسكينا حزر ما بزرزرنا من رؤينا كنسجر كاب 10 حرك 10 سنه 10 سنه عام تمرت اب كتما مقاله عبي سلفي ياكل حمشاي كرمتي اب كيندا كم زسلط صلال سيفيل محبرسب معرب تግራይ ፍሊጣ السلفي سنه 10 عام تمرت اب جنيفا وانا بيت صحفه ودب حبرات منግስታት ውን ዝካየድ ምዃኑ ተማሕበር ገሊጽ ኣላ ገብረ መድህን ተወለመድህን ተኸታቲልዎ صلال سيفيل محبرسب معراب تግራይ ካብ 11 ክሳብ 13 سنه 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ሰነ 13 2017 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ለኻዊ ሰልፊ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ከም ዝካየድ ኣፍሊጣ يأكل حمشة كرمتي أب كندا بزبل مري حساب زكايد أتي علم لخاو سلماو سلفي بمسارة وعلى بريتوريا تمزابلتن سدتنياتاتن بزيك المخونتنا مربوطة منكم اللاسو نتفرارمتي أتي سممع أدرادر تأكلاتن محبرسو عالمن تصعنان مفتارن سقاي تمزابلتي علبات نخركبن مخانو مكتل أبومبر صلال سيفيل محبرسو معراو تقراي دكتور معزبر هيقلسو እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣደባባይ ሮማናት ካብ ሰነ 11 2017 ንግሆ ሰዓት 12 ጀሚሩ ክሳብ 13 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ብ3 ተኸታተልቲ መዓልታት ክጸንሕ እዩ ኣብ ጀኔቫ ድማ 13 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት
ኣብ ኣፍደገ ዋና ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት መንግስታት ዓለም ክካየድ እዩ ሃፍቶምን ንብረቶምን ተመንቲሎም ብትግራዋይ መንነቶም ካብ መረበቶም ብሓይሊ ተሰጊጎም ኣብ ዝተፈላለየ መዕቆቢ ካምፕታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ንሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ከርፋሕ ህይወት ዝርከቡ ኩሎም ጉዳያት ውሑስን ስሉጥን ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣብ ልዕሊ ተፈራረምትን ኣፈራረምትን ውዕሊ ፕሪቶርያ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለምን ጽዕንቶ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። እቲ ሰልፊ ተመዛበልቲ ጥራሕ እንተይኮኑስ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ጎኒ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ኮይኑ ሓድነቱ ዘርእየሉን ስቃይ እቶም ተመዛበልቲ ከበቅዕ ድምፁ ዘስምዐሉን ምዃኑ እውን የረዱ። እዚ ዕለት يأكل مبال تجراوي مبر تمازبالاي مخان أيدلن بزبل منفس كل تجراوي إدن إد تتعايزو حدنت زريلو كمون أب معقوم تمازبالتين سدتنياتاتن تجراين سودانين زلون أب تحت ورار حسار مكارا زري زلو تكون حزبنا أب جنخة ألنا إلو تجراوي حاليتن كبرن زريلو تاريخاوي علتي تفرارمتي وعلي بريتوريا مالتون منجست فيدرالن حوحاتن بتصحفت أفرارمتي وعلي بريتوريا كمون زي منجستاويان تكالات وهاب ترديتن ناترخبه تقاومو كسمعن دبدابيتات كبسحن كجبريو ኣብ መዛዘም እቲ ሰልፊ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ቅድሚ ተመዛበልቲ ተረኺቦም ሕቶታት ተመዛበልትን ሰልፈኛታትን መልሲ ክህቡ ጻውዒት ከም ዝግበረሎም ዶክተር ሙዑዝ በርሀ ኣፍሊጦም عربي 13 سنة 2017 عام تمرت قصيلو زوعل سلفي أكل حمشة كرمت أب كندا أب زعلت بفولي كاب استفقدلن تكالات وصاي كلهم تكالات كللن فيدرالن ملو بملو تعاسين أكل نايت سلفي كوينن كوعلا كجبري أب زعلت زملكتهم أكلات بأكل قريبهم سلفنياتات نزحاتات وحطوتات ملسن مبرهن كهو ساوعيت كغربي أمو داتا حدشان شدشميتن سمانان شعاتن بيتشاف حينيا ناب سماي بمسداد وقعاوي مخنبت سلفي أكل حمشاي كرنتي أب كندا كخوني بزحين ايتي فحينياتات حزبنا كمامق مربطو كابز مازابلز زسددن أب تحت ورار كابز خونن جميرو كساب لومي زلو بزح معالتي زقلس بينو اتبيتشا حبري فحينيا دما نزملكتو كله سلاماوي سلفتاتنان قالسنان أبناء موداتا معرف مبصحو زتنقيو كومشن مصنعت جنوسايد تግራይ زاغيد 480 جملاوي مقابرات كم سند فليطو ሕብረተሰብ ረብሓ ምዕቃብን ምስናድን ጀኖሳይድ ትግራይ ብዝግባእ ተገንዚቡ መረዳእታ ኣብ መሃብን ምዕቃብን ብጽሒቱ ክፍጽም ከም ዘለዎ እውን እቲ ኮሚሽን ኣተሓሳሲቡሎ መራው ተስፋይ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ምስናድን ምዕቃብን ጀኖሳይድ ኣመልኪቱ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘትዩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝፈጸሙ ኣካላት ተሓታትነት ንምርጋጽ ሕብረተሰባዊ ምትሕጋዝ ከም ዝጠልብ ይዛረቡ ኩሉ መረዳእታ ካብ ጽሑፍ ሓሊፉ ጽሑፋዊ ዝኾነ እዋን እውን ኣሬዳ ኣሎ መረዳእቱ ወዘተ ዝብል ነገር ክለዓሎ ስለ ዝኽእል መረዳእታ نكت خمينا نقبر زبل خمينا نكو خمينا أنا عبرت صار من الرداون زليو أو نوسكف جذاو تفصنا سلز خدنا نوسكف جذا صدرا فقادين نتحوارن من العالم ونزلي سلز خدنا عم يسرحيو الله يو ينفق كاب كل كان بكشاب كاب مبالون يريو زياك الدقنة يولان زول ما دام دمتها زحزل تمرت زوفتل ونطات فتري كي دقم كالسي ሕብረተሰብ ረብሓ ምዕቃብን ምስናድን ጀኖሳይድ ትግራይ ብግቡእ ተገንዚቡ መረዳእታ ኣብ መሃብን ምዕቃብን ብጽሒቱ ክፍጽም ከም ዝግባእ ድማ ተሳተፍቲ ኣካላት የገንዝቡ ኣብ መጽናዕቲ ተደረኸ ፍርዲ ስለንጽበ ንፍርዲ جبن أنكز مسحات مالت كويو هايمانو شيفان نغيرنا كم زوج مسألة تكبر كن فتسمي بلنان زي تعرف انتو خيلون نزملكتو أكل وخل حبيرتان سئلن مجمرة خوصة يقبع مبزحتو بقفع استقتله بجملة استقبر حزب لنا بعمايت زقصرنا جملة مقابرات علو
ስለዚህ ማሕበረሰብና ከዓ ብሰላም ክንዕርፎ ኢሎም ካፍቲ ከባቢ ናይ ምንቅስቃስ ነቲ ግዳይ ዝኾነ ሰብ ዝተቀበረሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከባቢ ናብ መቃብር ከባቢ ናይ ምንቅስቃስ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ስቃይ ኣለዎ ግን ምንቲ ከይድገም ምንቲ ከይርሳዕውን መዘከርታ ኮይኑ ምንቲ ክቅመጥ ኩሉ ማሕበረሰብ ኩሉ ቤተሰብ ኩሉ ግዳይ ዝኾነ ቤተሰብ እዚ ግምት ኣትዩ እቲ ጸገም ተጻዊሩ ነቲ ኮሚሽን ክሕግዞ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተኣወጀ ኩናት ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ገበናት ተሓታትነት ንምርጋጽ ዛጊድ ልዕሊ 480 ጅምላዊ መቃብር ከም ዝሰነደ ኮሚሽነር ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ የማነ ዘርአይ ይገልጹ ዞም ዝተኣከቡን ዝተሰነዱን መረዳታታት በዋናነት በወረቀትን ካልኦት ዓይነት ሰነዳት ዝተሓዙ እዮም ልዕሊ 480 ናይ ጅምላ መቃብራትን ብኮሚሽንና ተሰኒዶም ይርከቡ እዞም ኣብ ሰነድ ዝርከቡን ይኹኑ ገና ዘይተሰነዱ ጉድኣታት ብቁሳዊ መልክዑ ተዓቂቦም እንተዘይጸንሖም ግና ንዝድለ ዘላቂ ፍትሒ ይኹን ኣካል ታሪክ ትግራይ ጌርና ንወለዶታትና ክመሃሩሎም ኣብ ምግባር ዓብዪ ክፍተት ክገጥመና እዩ ንሆውን ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝገበርናዮም ውስን ጻዕርታት ዝድለ ውጽኢት ስለዘየምጽኡ ብዙሓት ቁሳዊ መረዳታታት ብፍላይ ጅምላዊ መቃብራት ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ይርከቡ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና ድሂቡ ምስ ኣመራርሓ ዞባታትን ወረዳታትን ዘተ ኣሳሊጡ ተስፋይ ታደሰ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና ትኹረት ዝገበረ መድረኽ ዘተሳሊጡ ኣብ መወዳእታ 2012 ዓመተ ምህረት ናብ 58 ሚእታዊ ዓብይ ዝነበረ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና በቲ ዝነበረ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወ ዝገለጹ ኣካብ ቦርድ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና ኣይተማኔል ኣሰፋ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና ኣብ ትሑት ብርኪ መነባብሮ ንዝርከብ ሕብረተሰብ ወሳኒ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዛ ናይ ጥዕና መድሕን ጉዳያ ተደጋጊፍካ كل سب حد جزاي يحممن زخوانا نايتعنا صقام زقاطمو دنجز زقاطمو كابس تطراقمه ناي مدحن تعنا ገንዘብ كحكم زخل عدل مفتاريو احنا خا كل ነገር ናስ ኢናይና حد هاوس هولد حد መራح ስድራ حد ገዛ ብድንገተኛ ወጻይና ሕክምና ክሽፍኖ ዘይኽእል ብዙሕ ጉድለታት ዘለና ብዙሕ ድኽነት ዘለና ኢና ኮይና ዘለና ስለዚ ካብ ካሊእ ከባቢ ካብ ካሊእ ናይ ኢትዮጵያ ከባቢ ብዝለዓለ ዘድልየና ንዓና እዩ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ዓለም ለኻዊ ትካላት ገበር ሰናይ ደገፈን ኣብ ዘቋረጻሉ ግዜ ብዘይካ መድሕን ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓስ ከም ዘይከኣል ሓቢሮም ኣብ ቀረባ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ናይ መንግስቲ ለውጢ ተኸቲሉ ዓብዪ ናይ በጀት ምንካይ ኣብዛ ዓብዪ ዓድታት የጋጥመሉ እሞ ናይ ህዝብና ጠለብ ግልጋሎት ጥዕና ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን እንተርፊ በመድሕን ጥዕና بخالي زملسلو من معينة من قديله ፖለቲካዊ ሓድነት ዘይምህላው ነቲ መድሕን ጥዕና ብዝተዋደደ ከይምራሕ ሓሲቡ ወምንዋሩ ዝገለጹ ተሳተፍቲ መድረኽ ብዕቱ ክስረሐሉ ይግባእ ይብሉ ናይ መድሕን ጥዕና ፖለቲካዊ መሪሕነት ይዝደሊ ናይ ምእማን ቴክኒካሊ ክመርሕ ዝኽእል በዓል ሞያ ኣብ ምሕካም ስለዚ ፖለቲካዊ መሪሕነት ናይቲ ወረዳ ክንሪኦ ተለና ካብ ምዝራብ ሓሊፉ ናብ ተግባር ምእታው ዓብይ ክፍተት ከም ዘሎ እዩ ዘርኤካ ናቅድም ኩናት ነበራ ካፍላ ፍትሓዊ ኣይነበረ ንኹሉ 250 እቲ ሃፍታም ውን ትሎ ሚሊዮናት ዝውንን ኣማይታ ሸሓት ዝውንን ውን 250 ልኸፍ ነይሩ ለቲ ሓንቲ ደርሆ ዘይብሉ ውን 250 ልኸፍ ነይሩ ማለት እዚ ኣብ ፍትሓውነት ዓብይ ፀገም ነይሩ ወይ ትፀኒዑ ግን ከዚ ፍትሓዊ ኢና ንብሎ ማለት እዚ ማለት እቲ ሕብረተሰብ ልታል ዝሙጥኖ ሃፍቲ ይኸፍል ማለት እዩ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና ትግራይ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ምጅማሩ ይዝከር ልዕሊ 49 ሚእታዊ ህፃናት ትግራይ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ርሒቆም ከም ዘለዉ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ትግራይ ኣፍሊጡ ንፅባሕ ተረከብቲ ሃገር ንምህናፅ ኣብ ህፃናት ትኩረት ጌርና ንስራሕ ብዝብል መሪ ሓሳብ መዓልቲ ህፃናት ኣፍሪካ ብብርኪ ትግራይ ንመበል 32 ግዜ ተኸቢሩ ኣሎ ሳራ ብርሃለይ ተኸታቲላቱላ قال 15 عام سجن نبيات يمانة تمزاباليت زوبا معراب تجريام أما عقب تمزابلتي لعل 4 عامات أنت تحلف سرع زخانة ممار مستماري هون كنا يتجابر اللين تبل حز خبر زلو مع التزانات أفريقيا مثل هزانات بمحلاو كخون علو زبل حساب اللوام مثلنا مخار يتخبر لنا ندقن
መሰለስ ናይ ህፃናት ክበር ይዝግበኦ ከቀዳማይ ስጋብ መጠረሻ ዘሎ ክላስ ተማሂርና ስራሕና ክንሕዛ ዝግበሉ ሰዓት ማለት እዩ ረብዓይ ሳልሳይ ተለና ዓድና ክንድንመሃር ተፈናቂልና ኣብዚ بكل صجامات نحن فلنا مثلنا من ما يتخبرلنا ولدو بهوت ስለዘለው ኣብ ትካል መዕበይ ህፃናት ሙሉ ተሓቂፉ ዝርከብ ሰገን ተመስገን ሃይላይ ተረከብቲ ዝሃገር ዝኾኑ ህፃናት መሰሎም ምኽባር ሓላፍነት ኩሉ ሕብረተሰብ ምዃኑ ይገልጽ ህፃናት መሰሎም ረኺቦም ከም ኻሊእ ሰብ ከም ድሌቶም ዝኾኑሉ መሰሎም ዝኽበረሉ ዕለት እዩ ተሓሳብ ንምጋር እዩ ዝኽበር ዝዕለት ግን ከም ሕዚ ከም ትግራይ ደረጃ ክንዛረብና ኣለና ሕዝና እምነት ኣብ ሰዓካሪን የው ተመዛወሉ ኣሕዋትና ህፃውንቲ እዮም ሰምለ ልክዕ ከም ሰቦም መሰሎም ረኺቦም መሰሎም ረኺቦም ዝብዓል ዝክኽብርዎ ይግባእ ነይሩ ግን ኣይኾነይ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ህፃናት ትግራይ ልዋም ካሕሳይ ብግዳም ውሕስና ምግቢ ክረጋገፅን ህፃናት ናብ ንቡር ህይወቶም ክምለሱን ዓለም ለኸ ትካላት እጃሞም ክፍጽሙ ጻውዒት ኣቕሪባ ዘቋረጽዎ ትምህርቶም ደጊሞም ንክቕጽሉን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ዓለም ለኻዊ ገበርቲ ሰናይ እጃሞም ክዋጽኡ ብኽብሪ እናጠየቕና እዩ ሓላፊት ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ግርምት ካለን ትግራይ ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ መሰል ህፃናት ተጣሒሱ ልዕሊ 47 ሚታዊ ህፃናት ትግራይ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ርሒቆም ንማሕበራዊ ጸገማት ተቃሊዖም ኢላ ህፃናት ናይ መንባር ሰብኣዊ መሰሎም ተሓልዩ መጻዕ ዕድሎም ዝሓሸ ክኸውን ድማ ኢትዮጵያ ዝተቐበለቶም ዓለም ለኻዊ ድንጋጌታት ክኽበሩን ዝምልከቱ ኣካል ኩሉ ሓላፍነት ክሰርሕ ይግባእ ኢላ ህፃናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ብዝተኣወጀ ናይ ጽንተት ኩናት ብዓለም ሕጊ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ከይፍጸሙ ዝተኸልከሉ ኣብ ልዕሊኦም ዝዘነው ንሞትን ኣካል ጉድኣትን ዳሪግዎም እዩ ተወካሊት ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ድሪቱ ታደሰም መሰለን ድሕነትን ህፃናት ክሕሎን ተሳትፎን ተጠቃምነትን ንምርግጋጽ ብዝተፈላለዩ ወዳድባታት ይውገን ኣሎ በሃሊቴን መንግስት የህፃናትን መብትና ደህንነትን በተሟላ ሁኔታ ለማስጠበቅና መንግስቲ ድሕንነትን መሰልን ህፃናት ብዝተማልአ መንገዲ ንምሕላውን ተሳትፎን ተጠቃምነትን ህፃናት ንምርግጋጽ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ብምድላው ተግባራዊ ስራሕቲ ኣብ ምዕማብ ይርከብ ኢትዮጵያ ተረኪቦም ናብ ዝለዓለ ብርኪ ዕቤት ንምብጻሕ ዝሰርሑ ናይ ሕዚ ህፃናት ሰናይ ምምሕዳርን ስብዕና ንምቕራጽ ኣድላይ ግልጋሎት ንምምላእ መሰሎምን ድሕንነቶምን ዝሕለወሎም ኣወዳድባ ህፃናት ሕግን ፖሊስን ኣሰራርሓ ምውጻእን ምፍጻምን ኣብ ዙርያ ክንክን ህፃናት ዝሰርሑ ኣካላት ናይ ምድጋፍን ምብርትታዕን ስራሕቲ ኣብ ምዕማም ይርከብ ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ህፃናት በብርኪ ኣፍሪካ ንመበል 35 ግዜ በብርኪ ትግራይ ድማ ንመበል 32 ግዜ ተኸቢሩ ናብናይ ወፃኢ ሓበሬታን ትንሰገር ዝቐፀለ ኩናት እስራኤልን ኢራንን ኢና ንረክብ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ከም ዝጠልብን ዛጊድ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ዘይምህላውን ቴሌቪዥን ሲኤንኤን ዘብፂቡ ኣብ መንጎን ዘሎ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከዓገተን ብሚሳኤላትን ኣየርን ዝዋጋኣ ዘለዋትን ሃገራት ክሳብ ሕዚ ኣብ መሰረተ ልምዓት ህይወት ሰብን ንብረትን ከቢድ መጉዳእቲ በፅሐን ምህላውን ተሓቢሩ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ዘዋደዱ ጸብጻቢው ዮሐንስ ብርሃነ Explosions lit up the sky over Tel Aviv as Iran launched another counterattack. The Israeli military urged civilians to take shelter as they intercepted the strikes with the Iron Dome system. لعلوت وتهدروا حالفتن مأخل طابعات نيكولرن إيران النتصيرو بإسرائيل استجمر خوينات إيران إسرائيل نسكاب حزي زقرب لنتصاوعت تخصي دو موال كم زي تقبلها CNN تسبسيبهم سوني تشعت تسنغ تشن 10 عامة مرات قبل إيران استوان شوفوا مسائلات إن إمباسي أمريكا أب إسرائيل حويسو بزو عنوت كم زبصحن توسخت سوات كم زقتلن زبصبه مسيت تايمس سكاب حزي إيدا كم زي أتوت تجلس نصنحت أمريكا قوتيتو كيأتو سقات فترهم هلاو يتقص هاجرهم نزتفنوا ورار عرس مكلخال تجبر مهلوان ودو حبرات هاجرات زقمطو تشارتر لو علاونت بإسرائيل كم تتحسن زتقصو وهاب قال منستر قدات وصا إيران إسماعيل باقي إسرائيل التوصو مجلسات زي مخناتاون تجبار ورار كبلو موقاسهم مع خنزين إيران تصبسيبهم أبالات هاجرات جوجل شوعات أبا كنات إيران إسرائيل نمزتاي هصوص آخوا كم صوعا زتصب راديو نص أوروبا أمريكا سكاب حزي إيدا كم زي أتوتن بوجن الناجن أبا جودن إسرائيل بمخان اتخونات بدبلوماسياوي مسرح نخفتح أبا كندا نابز السالت وعلى كم زمرحب بريزيدنت ترامب مزراوم تقيسم أبا تهران زركب وانا بيت صحفة حيلتات مكلخال إيران بحيل أير إسرائيل كم زعنوان مساريتي غازن ندادن إيران ون كبيد قدعت بس حوا مهلاون استقاسة مع خال زينا إيران بقدوم نبرتي تهران أبا كبيد جنكت أتي ومهلاوم أرقاكيسم
ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል እትፍንዎም ዘላ ዘይተለመዱ መጥቃዕታት ሚሳይል ንሓይሊ ምክልኻል እቲ ሃገር ፈተናይ ኮይኑ ምህላውን ከተማ ቴል አቪቭ ኣብ ጭንቀት ኣትያ ምህላዋን ዝጠቐሰ ወኪል ሲኤንኤን ካብ እስራኤል ካብ የመንን ኢራን ዝትኮሱ ሚሳይላት ኣብ ነበርቲ እስራኤል ከቢድ ሓደጋ ይፈጥሩ ምህላዎም ቁጥሪ ግዳያት እውን ይወስኹ ምህላው የብርህ بسنك حدش سوال عكنات إيران إسرائيل أمريكان إيران أب جداي نيكولير نمزتاي حزن أوزنبرا قطرو كم تسرز تقص راديو ناس أوروبا أب محالف ندادي هرمز قدأت كي بس حسقات فترهم هلاون وقع نداد دما 10 مئة وسكم زرعين تبصيبو كبرات تملكتي تلفزيون تግራይ ካብዚ ብመሰዓብ ዜናታት ቢዝነስ ዕለቲና ከነቕርበልኩም መሳርሕትና ሃፍቲ ገብሩ ከቕርበልናዩ ናው ከስግረኩም يمسجن تسفازجي سلام تعنا هذا اللي يزخوركم انت ملكتنا نزعلت زحرنا يوم زينات بيزنس حيزة قريبة لخون مكتتالكم عديمة فلما زمناوي سرحة المعات هفتنسسا هلكا موغس بيزنس جروب زاجيد ببزرو 495 مرصات على حم بمتتاو سرحتو كم زجمرة فليتوم أبا قرب مريت نداد نزلو صقمات فتح كجبر له دما اتتكال تصوي له هافتاي بحر بزرزر حيزو والله بأتحاورينت كوميشن إنفستمنت تግራይ مستفراليو أبيات عيوب مخان أبزوادو وردارا يعزو هلك أموغوس نكسة بيزنس جروب عدد تساليتو أبزوادو تግራይ وردارا يعزو أو 500 هكتار مريت نملمع استجمرة هلك أموغوس نكسة بيزنس جروب بشوعة بليون بر كابيتال استجمرة هلك أموغوس نكسة بيزنس جروب أبزح زقوان ببزرو زاجيد كاو هاجر دنمارك لعلي 495 مرصات ألحم كم زت أتاتون أما عالت دما حنت لحمي كاو 5 سكاب 6 لتر صباح خمتب وكيل تتكال أيت أباد نكسة يزاربو جلس مستقبرة عاوزيننا أون أوف ملانين ناي 6 سورحي ناي 5 سورحي ناي 4 سورحي سيزونابل تغيريو بريغرنت تغيير تسيد لله ماتيو خذ دحر خلت ورحي مولار خجمراين دحر خلت ورحي دحر سلس ورحي ماتيو لاو صوان جمرينا تنكفتي امعلتي كابي كاب 50 كاب 6 عين كحلبا امعلتي ون سلس جين كحلبا ماتي تن لحم زين هذول كايدو دمو تم فرنجالو يوم بعلم اسرائيلاون فرنجالو يوم ያው አንተ ወረና ይሁን ማሽናት መሐለቤን ቱርካዊን መስርحو زين መጽዮኔና ካብ ዴንማርክ ከዘናብ ዚካብ ለዋ ካቢ 400 አታፍና ወዳት አጓላትና ወዳት የሞለለውና አብዝኛ ዓለት ካብ ቦረና ካብ ዳንሻል መጽዮም ናና ራያና ከፍቲን ለለዋ አብዚ አልካው ደሞ ካብ መቀለ ዙሪያ አልተገዛው አታፍኝም ዜና ዘላ ለርባታየን ይራባህላት እና ታትረና አምራህት ናዚ እንደቀኔን بمداي قطاع عقمن تكنولوجين زلعلم ويا كم زفتر لهم دما أبخلك أموغوس بيزنس جروب تقوز إيرام الناس رحوز رخبنا يوم وجنات يزاربو هاوز خينه جزا محرت جزا يسرح له ولا هاوز خينه كهوز نيرن فلتت بالعالي فلتت بجراج خينه أتيا خزنا ميكانيك وياون لهم له لمير كهوز درجس وانجنا سرح دل هون فترة زي انفستمنتس نبزح محورسه نسرح دل أجناني هنا أبقرب مريت ندادن قلقالوت حيلة إلكتريكن زلو تساقم كفتحلهم كم زقبا أدما أيتا أباد نكسة قليت لا بشحي قلي انسسا لنا ماتو لدشحي قلي انسسا دمو إنكا ساقزين كفزين أبزي عين خلق جلتا أسرائين إحنا تزيهيبنايين من انتنو للي صوت 100 تحرس للتنا 110 شعنتيا ماي بامب لا سرحون مراتي تفهمو أمو قراص بطعمي تشجرنا حلاف قرقالوت حيلة إلكتريك ريجن سامين أيتا مسفن قبر مدهنن مكتل حلافيت بيرو محدر عمريت تقراي ويزرو الماس تسفاين أو قرقالوت حيلة إلكتريكن قرب مريتن زلو حطوطات مملاس كسر رحيلهم حمزة عين التكال تسفا سجة تكاليو بقص علي بزوح سراح كم زسره لفلتيو سلازي زي صقم كاب قمت وشتاتينا زكالنا هولن نحجزنا نركب مالتي أبرايا تشجر مريت حصيروم كفلو لميوبك بانصارو هلك اموغس كلمعنا دليه اخل مريت لي توهاوني هم بيرو هم وردا بري مريت بيصحفت له زواله بيرو له ازي كنطعمونينا
ሃለቃ ሞጎስ ቢዝነስ ግሩፕ ትካሎም ብዝበጽሖ ዕንወት ተስፋ ብዘይ ምቁራጽ ዝጀመርዎ ስራሕቲ ኣብ ሰደድ ወፃን ምንቅቃሕ ኢንቨስትመንት ትግራይን ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎን ኣብቲ ትካል ዝለዓሉ ሕቶታት ምፍታሕ ድማ ክትትልን ደገፍን ከም ዝግበር ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣይተ ዳንኤል መኮነን ይገልጹ። ተጋሩ ሓድሽ ኢንዳስትሪ ካብ ወፃኢ መጽኦም እዮም ትሕክምና እውን ክከታተልዎ ንዚ ኩሉ እዚ ንምግበን ንመንበሪኤን ዝንቃሳቀሳሉ ኩሉ ተሓሲቡ ንሓንቲ ከፍቲ 1.2 ሄክታር ይዝብል ሃለቃ ሞጎስ ግን ቶም እስራኤላውያን ዘጽንዕዎ ንዓና ዝሓተቱና ከም ኮሚሽን ንሓንቲ ከፍቲ 0.3 1 ሄክታር ን3 ከፍቲ ብጣዕሚ ካፍቲ ናይ በሃገር ደረጃ ተጸንዐ ንታሕቲ ካፍቲ ብክልልና ተጸንዐ ንታሕቲ በትናይ ዓለም መጨረሻ ዝበሃል ስታንዳርድ ቆጣባይ ብዝኾነ ናይ መሬት አገባቢዮም ትመጽናዕ ተቅሪቦም እዚ ኻት ኮሚሽን ማናጅመንት ቅቡል ገይሩ ናይቲ ኮሚሽን ሓላፍነት ግን እስከ 500 ሄክታር ናይ ሙሳን ስልጣን ዘለዎ 361 አጽዲቅና ኣለዎም ኣለና አረኪብና የሙን ኣለና ብድምር 500 ሄክታር ኣለዎም ሕዚ ተዝተረፈ 650 ካ ብክቡር ፕሬዚደንት ንኽውሰን ብካቢኔ ክውሰን ደብዳቤ ጽሕፍና ኣለና ቀረባ ግዜ ክፍትሐሎም ኣለዎ ኢልና ኢና እንሓስብ ካብቲ ዘመናዊ ናይ ጸባን ውጽኢት ጸባን ምርባሕ አላሕም ልዕሊ 3000 ወገናት ብቀዋምን ጊዜያውን ዕድል ስራሕ ከም ዝፍጠር ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ዘመን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ጨንፈር ከፊታም ምብረኻት ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ቁጠባዊ ሕቤት ኣብ ምምጻእ ወሳኒ ተራ ከም ዘለዎን መምሕዳር ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ገሊጹም እዚ ዝተገለጸ እታ ማሕበር 50 ጨንፈር ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝኸፈተትሉ እዋን እዩ ንጸብጻብ መለስ ኣባዲ ሸዊት ኪዱ ከም ሳብ ቀርቦ እዩ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ዘመን 50 ጨንፈር ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ከፊታ ምክትል ኣካብ ቦርድታ ማሕበር ኣይተመትከል ጸጋይ ምብርኻት ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ኣብ ምርግጋጽ ዳግመ ሕቤት ዝተዳኽመ ቁጠባ ኣበርክቶ ኣለዎ ባህል እዮም እዘን 5 ቅርንጫፋት እዚኣተን ኣካልቲ ናይ ዳግመ ህንጸትን ሕቤትን ኮይነን ከገልግላ ካብ ዘለና ባህጊ ኣብዞም ዝሓለፉ 6 ወርሕ ካብዞም ዛሰባሰቦም ልዕሊ 101 ሚልዮን ካፒታል ናብ ከባቢ 67 ሚልዮን ኣብዞም ዝሓለፉ 6 ወርሕ ንተገልገልቱ ናይ ልቃሕ ኣገልግሎት ክህብ ክኢሉ 50 ሚልዮን ኣከባቢ ንገዛን ንመኪናን ዝውዕል ናይ ልቃሕ ኣገልግሎት እንተጠቀምቱ እዩ ከምኡ ድማ ንልዕሊ 25 ኣከባቢ ኣባላቱ ናይ መኪና ተጠቀምቲ ገይሩ ተወካሊ ምምሕዳር ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ጸጋይ ፀሃየ ቁጠባዊ ምንቅቃሕ ንኽረጋገጽ ኣበርክቶ ዘለዎን ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ከም ምምሕዳር ኣድላይ ደገፍ ከም ዝግበረለን የዛረቡ ናብቲ ሕቤት ዳግመ ህንጸት ትግራይ ንምምላስ ዓበይቲ መሰጋገርቲ ትካላት ስለ ዝኾና ነዚአን ንምድጋፍ ንምጥንኻር ግዜ ዝጠልቦ ጉዳይ ብምዃኑ ከም ከተማ ምምሕዳር ነዚ ትካል እዚ እውን ኣብ ጎኑ ኮይና ለይትን ቀትርን ንዝገብሮ ፃዕሪ ከም ንድገፍ ቃል እናኣተኹ እዘን ትካላት እዚአን ዓብየን ጽባሕ ንጎ ናይ ትግራይ ባንክታት ክኾና ትጽቢት ኣለና ሓላፊ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተፈሳህ ገብሩ ብዝነበረ ኩናት ተሃሲኑ ዘሎ ማሕበረሰብ ንግዲ ንምሕዋይ ምብርኻት ትካላት ዕቋር ልቃሕን ወሳኒ ምዃኑ ይገልጹም ኣብ ኢኮኖሚና ዓብይ በትሪ ስለ ዝወደቐ ተስፋ ናይ ሕውየት ክንገብር ንኽእል ኢና ኢልና ስለ ንሓስብ ኩልና ኣብዚ ከባቢ ዘለና ነጋዶ ንዓኣተን እናሕወና ስለዚ ተደጋጊፍና ኢና ትግራይ ካብ ዘለዋ ጸገም ክንውፃእ ንኽእል እሞ ብዘለና ዓቕሚ ተደጋጊፍና ኣብዘን ዝኽፈታ ዘለዋ ንዓቆርና ይኹን እናተለቃሕና ናይ ሓባር ዕብየት ክነምዝግብ ይላው ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዕቋር ልቃሕን ዘመን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ዝመነወተ ተሽከርከርቲ ናብ ትግራይ ብምምጻእ እውን ኣማራጽታት ኣብ ምስፋሕ እጃማ ተበርክት ከም ዘላ ተሓቢሮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሸርፍ ወጻኢ ተኸታተልና ክንምለስ
زخبركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس اليوم نيروم نمكتالكم عزينا نمسكنم زيناتات بيزنس هاتكم حضركم تنحي حزينا بمساحتي تسفاز قعس ويتمسكم سلام زيناتات بيزنس ساعات زغربلنا مسارحتنا هافتو قبرو أمسجنا كرة تملكتنا كابزي بمصال نامناي موداتا باكيجنا هنا بس إحنا زلنا زيناتات سبورت وش تعدل وتسانيو كغربلنا مسارحتنا حابن كحساي كأربوي ناوكس قرب تسفاز جيمسكن كما يتصنح خبركم تغتاتلتنا زرزرنا بزحزنا اللوم زيناتات وش تعد سجيرة أب شامبيونا بشكليتا إثيوبيا زاق وصيت مزقاب تدال يوم يسرح كم زلو أبلات غانتا بشكليتا ترانس إثيوبيا قليصو مالو سقاو زوفرو مستو بشكليتين ياتا سقاو رصان حيت سيبي قرب قدس قبر مريم أماني الهيل مكيلن تغلط أجاين أبلات غانتا بشكليتا دك تبعتيو ترانس إثيوبيا انتخونو أب شامبيونا بشكليتا إثيوبيا ودرو من مقبار أب مدلاو كم زركب يقلصو تلعب ودر إثيوبيا شامبيونيو نو يخلي عمت ملو موزحتي سو موزحتي زجت نو يخاط زجاجة نا تزجاجنا أنا مسينا زولت على قدمينا نيو إثيوبيا شامبيونا نو مخفتي ما مكرر كم ترينينغ ده نا كونجو يو زجت أو نيجانتنا نقصاص ياو سكافي زول ساعات دسواليو ياو دحلف جوتا تام دنا ربنا عمت ملو تحسك سكافي زول جوتا ياو دسواليو كم كلامنا ياو دسوالي وتيتم دسوالي زول سكافي ياو نقصاص ونحرف الله كابتي زحلف عمت زمزقبو عاوت زبلت أوتيت مزقاب نبتو ددر كم زاتو ون وسيخو ميزاربو خم كان تخلي وتيت ما خوينا كنا وتينا التسفانينا عمل صبوت إثنين إثيوبيا شامبيون ذو تيتسو دقيم خا بالبلد أجر خان محشي سجدتنا أو قطعم هذا في رواندا إن نيرنا هجي لما نص إثيوبيا شامبيون نيو سوتة جاوته زمت أفريقيا شامبيونات يكون ولا زولت عاوني خلوا جاوت قدمين خوت جاوتنا يا اسكا حزيقة قدمين موسعينا نجاوت لنا مالت المسعار مالت ناب ميلاس كابزات خرس المعوات هاتجاتنا يا اسكا حجي المعواتنا نجاوتنا مالت نهاجراو غانتا زو كل بزح بشكليتيناتات محراي قند علامه اتا غانتا مخانو زغلصو دما مرحي غانتا ترانس إثيوبيا عالم برهان علمون اسلطان اتا غانتا محاري درينيوم طرح كم ترانس يخونه كم تግራይውን ክትረኽቦ ዝግባእ ውፅኢት ኣብ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ብስክሌት በኢትዮጵያ ደረጃ ትግራይ ዓብላሊ ስለ ዝኾነት ንሕና እውን ከም ትራንስ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓሸ ውፅኢት ረኺብና ካብዚ ንብሔራዊ ቡድን እውን ዝረዝሮ እንኮም መሽለኺት ዘላቶም ታና ኢትዮጵያ ሻምፒዮና እያ ስለዚ ተወዳደርቲ እውን ብስነ ልቦናን ብኩሉ ነገር ምድላዋት ጌርና ኣብ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ዝሓሸ ውፅኢትና ከምቲ ዝሓለፈ ግዜታት ዝነበረ ሎሚ እውን ዝሓሸ ውፅኢት ምምፃእና ዘጋጅልና زرزور ناي ورقي نحسنا مدالة الله سلسته سقع برزولانا سن كلام سينا نبل بهم ترايد يكون توانا تارجتنا بهرب بدون متاو تصاوتي بخسارة الممراس أبزحي ممراس أتي وانا تارجتنا جرينا نبلا مالتي وددر شامبيونا بشكليتا إثيوبيا كابسنا 10 شمونتك 7 كلتن أب كتما مقالة زكايد كخونيو ملا صوتات سبورت إثيوبيا بسندان كل أوروميا أب كتما جمع ككايدي أب صوتازي زبرتات عوزيت نمزقاب كم زصوت دما أبالات حريت غانتا كوسس كي تغراي غليصو مالو برهان بين السنادو صبصابيو بحلف عقاري قرب أب تجري تفتون زحشة وصيت زركبلون عود سبورت يوز أوتها كوسة سكعت تولدر كبيد أنو تنزبس حنا دخوم من على زلون وكان تخونم أب تولدر زعج وصيت نمزجاب مدرات كم زجبرو أب من لا أوتها تتبع تساتفت كابز خونم أبلا تجانتا كوسة سكعت تجري زاربهم نقول ده ساعات كل تجزينا
ትሬኒንግ ገብረልና ማለት እዩ ሓፃር ክሳብ ዝኾነት እስተኻኺልና ቢያንስ ዝኸውን ውድድር ዝበቅዕ ዝኸውን ብቕዓት ሒዝና ክንከይድ ዝተኻለና ንገብረልና ኢና ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ብሰልጠንትና ዝግበረልና ታሽሙ ፅቡቕ እዩ እስካብ ሕዚ ለፍቲ ዝነበረና ታሽሙስ ተመሊስና ኢና ምስቲ ዝነበረ ነገር ብጣዕሚ ሓሪፍ እስከዛ ሕዚ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኔና ሻብዛር ሰራሕናላ ትሬኒንግ ጀመርናላ ሰዓት ኣብ ሓሪፍ ደረጃ ኢና ዘለና ካብዚ ለለፀ ኮይና ንኽእል ኢና ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓቕምን ክእለትን ኩዕሶ ስክዔት ኣብቲ ፀዋታ ብምርኣይ ካብ ዝሓለፉ ፀዋታት ዝበለፀ ውፅኢት ንምምፃእን ሽም ትግራይ ንምፅዋዕን ከም ዝፃወቱ ወሲኾም ይገልጹ ንሕና ንኸለና ህዝቢ ትግራይ ወኪልና ስለ ንኸለና ለለፀ ደረጃ ሒዝና ዋንጫ ሒዝና ክንመፅና ዓብዪ ተስፋና ቴሎ ኮይንለ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ለለ ደረጃ ሒዝና ክንምለስ ኢና ድሚ ሕዚ ላተ ነገርና ብስነ ልቦና እንደገና ቅድሚ ሕዚ ስለላተ ነገርና ነበሩ ኣብ ፅዋዕ ግዛዕ ስለለበፅሑ ነበሩ ያው ፅዋዕ ሒዝና ክንመፅእ እዩ ተለይ ኮይኑ ምስቲ ዝነበረ ነገር ስለለሎ ያው ደረጃ ሒዝና ንምምፃእ እሱ እዩ ምድላዋትና ኣብ ከይድና እውን ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ክነምፅእ ኢልና ንሓስብ ግን ዘጋጥመና ነገር ኣይፍለጥን እቶም ናይቲኦም ብቕዓት እውን ብዙሕ ኣብ ግምት ስለዘይተና ካብ ጨወታ ሪሕቕና ስለዝነበርና ንብዙሕ ግን ቢያንስ እቲ ናይ ሕዚ ዘሎ ክንሳኻዕላ ኢልና ንሓስብ ኣብቲ ውድድር ተናሓናሕቲ ብምዃን ዝሓሸ ውፅኢት ካብ ምፃእ ብተወሳኺ ኣብ ቀፃሊ ዝግበር መላእ ፀዋታታት ኣፍሪካ ዝሳተፉ ስፖርተኛታት ክሕረዩ ናብ ካልኦት ጋንታት ዝኣትውሉ ዕድል ምፍጣር እዩ ዝበለ ድማ ኣሰልጣኒታ ጋንታ ዶሪ ሓየሎም እዩ እቲ ውድድር ውፅኢት ሒዝካ ምፃእ እቲ ዓብዪ ዕላማ ኮይኑ ካብኡ እቶም ዘለዉ ተጫወቲ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ተጫወቲ ኣሎ ኢልና ስለንኣምን ዓቕሚ እውን ስለ ዘለዎም እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ተጫወቲ ፅባሕ ንግሆን ዝግበር ናይ ኣፍሪካን ጌም እኒአ ናብኡ ንኽምረፁ ያው እቶም ተጫወቲ ናይ ባዕሎም ዓቕምታት ንክጥቀሙ ምግባር ሓደ ካልኣይ እንደገና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ሰዓት ብደረጃ ባስኬት ፅቡቕ ጅማሮታት ስለ ዘለዉ ናብቶም ክለባት ኣትዮም ዝሓሸ ተጠቀምቲ ንክኾኑ እቶም ተጫወቲ ምግባር ካልኣይ ዕማምና እዩ ማለት እዩ ከም ትግራይ ዝበራታዕ ውፅኢት ክነምፅእን ከምኡውን ድሕሪ ውድድር ጠንካራ ጋንታ ኣብ ትግራይ ክንምስርትን ስፖርተኛታት ተጠቀምቲ ክኾኑ ምግባርን እዩ ክብል መራሒታ ጋንታ ኢንስትራክተር ሙልጌታ ኪሮስ ይዛረብ ተዋና ዓላማና ወይ ብሄራዊ ቡድን ዝውክሉ ወይ ቶም ሃገር ዝውክሉ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ትግራይ ጋንታ ክቋቋሙ ኣለዎ ዝብል ኢናትና ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝውክሉ ተጫወቲ ተጠቀምቲ ኮይኖም ተኸፈልቲ ኮይኖም እዚ ንክንገብር ከዓ ሕና ኣብቲ ውፅኢት ክንኣቱለና ዝብል ትዝዓበየ ዕላማ እሱ ሒዝና ኢና ንጓዓዝ ዘለና ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ብምክትታል ፀኒሕኩም ሰናይ ምክትታልኩም ኣመስጊነ ዮም ግዘ ዜናታት ስፖርት ዝዕለት ቀረበልና መሳርሕትና ሓበን ካሕሳይ ኣመስጊና ክቡራት ተመልከቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ዜናታት ዝዕለት እውን ኣብ ዜና ክንክንብት ኣነ ተስፋ ዓስበይ ብመደብ ምልክት ቋንቋ ለምፀ ሓጎስ ምስ መላእ ሰብ ሞያ ቴክኒክ ስቱድዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ምስኹም ፀኒሕና ንዝነበረኩም ፀኒሒት ደጊመ ብምስጋን ብሩህ ግዘ